And so today's topic is questions and answers of the first poem of Flamingo textbook of class 12, that is My Mother at 66. Now the first question is, what is the kind of pain and ache that the poet feels? यानी जो पोइट है उसको किस किस्म का दर्द और तकलीफ किस किस्म के दर्द और तकलीफ का एहसास होता है. तो इसका आंसर इस तरह है. When the poet looks at her mother's face closely, she discovers that she has aged and her end is near. यानी जब शायर ये पोइट्स देखती है कि उसकी अपनी माँ की चेहरे की तरफ नज़दीक से देखती है, करीब से देखती है, तो उसको ये मालूम हो जाता है कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और उसका अंजाम या इख्तिताम अब नज़दीक आ रहा है, यानी अब वो जल्दी ही इस दुनिया से चली जाएगी. The feeling of a mother being old, needing care and help pains the poet as there is no one to look after her. तो इस बात से उसको तकलीफ होती है क्योंकि उसका देखभाल करने वाला, उसका ख्याल करने वाला कोई नहीं होता है. She feels that her mother can die any moment and that then she will lose her forever. Her childhood fear of losing her mother, which was then timely but now will be forever, resurfaces. यानी ये बचपन का जो उसमें खौफ है कि वो अपनी माँ को खोएगी, अब दोबारा उसके अंदर पैदा हो जाता है. The poet feels the pain of her mother's old age and her helplessness towards her. She has the fear of separating from her mother forever upon her death. और उसको ये एहसास हो जाता है, उसको ये तकलीफ हो जाता है इस बात से सोचकर कि जब वो मर जाएगी तो वो हमेशा के लिए अपनी माँ से जुदा हो जाएगी. तो अपनी माँ के इस बुढ़ापे की उम्र को देखकर और उसकी बेसहारगी को देखकर उसके अंदर ये तकलीफ पैदा होता है. Now the second question is, why are the young trees described as sprinting? The young trees have been personified. यानी यहाँ इनको पर्सोनिफाई किया गया है, यानी पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है. When looked at from the poet's moving car, they seem to be running past. वो तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. The poet found it to be strikingly opposite to her mother, who looked as still as a dead body. जबकि उसकी माँ वो एक लाश की तरह उसके साथ गाड़ी में बैठी हुई है, जबकि जो बाहर दरख्त हैं वो तेज़ी से दौड़ रहे हैं. तो यही पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल यहाँ पर हो गया है. तीसरा क्वेश्चन है, why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? The poet draws a comparison between what is traveling with her and what she can see outside. It is a comparison between life and death. यानी ज़िंदगी और मौत के दरमियान ये मुकाबला किया गया है. Her mother is sleeping with mouth open like a dead body. उसकी माँ जो है वो उसके साथ सीट पर तो बैठी है लेकिन वो सो रही है और उसका मुंह जो है वो खुला हुआ है, like a dead body, एक मर्दा जिस्म की तरह. While outside she can see children who are full of life, energy and enthusiasm. जबकि जब वो बाहर देखती है तो बाहर वो बच्चों को देखती है जिनके अंदर ज़िंदगी होती है, ताकत होती है और जोश खरोश होता है. Question number 4 is, why has the mother been compared to the late winter's moon? Just as the late winter's moon is dull and lacks luster, so is her mother at the end stage of her life. जिस तरह मौसम सरमा के इख्तिताम पर चाँद धीमा पड़ जाता है और उसमें चमक की कमी आ जाती है, इसी तरह उसकी माँ अपनी आखिरी ज़िंदगी के अपनी आखिरी स्टेज पर है. Also at the late winter moon, as the late winter moon gets overshadowed by the fog and mist in the sky, similarly her mother can get overshadowed by death at any time. Both of them are nearing an end, one of season and the other of life.
یعنی دونوں کا اختتام اب آیا چاہتا ہے. ایک پر موسم کا اختتام دوڑا آ رہا ہے, دوسرے پر زندگی کا اختتام دوڑا آ رہا ہے. Question number 6. Question number 5. 3, 4, 5. What do the parting words of the poet and her smile signify? تو اس کا آنسر اس طرح ہے. The parting words of the poet show the positive attitude. She overcomes her pain and fear, assures herself and her mother that they would meet again. She is being very brave, which is indicated by the use of a repetition in the poem. Smile and smile and smile. یعنی جو آخری الفاظ ہیں جس وقت یہ علیحدہ ہوتے ہیں, جدا ہوتے ہیں, تو اس وقت پوئٹ کا ہمیں پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہم دیکھتے ہیں. پازیٹیو ایٹیچیوڈ, وہ اپنے درد اور خوف پر قابو پاتی ہے اور اپنے آپ کو یقین دلاتی ہے کہ وہ اپنی ماں سے دوبارہ ملے گی. وہ بہت بہادر بن جاتی ہے کیونکہ اس کی بہادری ان الفاظ میں دکھائی دیتی ہے جب وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر لگاتار مسکراتی رہتی ہے. اسمائل اینڈ اسمائل اینڈ اسمائل ایک ریپٹیشن ہے. Now the theme of the poem. تو ہم یہاں پر 3 قسم کی تھیم اس پوئم میں دیکھتے ہیں. پہلا ہے فیئر اینڈ اینگوش آف اے ڈاٹر. تو ایک بیٹی میں جو خوف اور پریشانی ہوتی ہے اپنی ماں کے لیے, تو وہ پہلا تھیم ہے. The poem centers on the theme of inevitable death. تو اس پوئم میں سب سے زیادہ جذبات کا اظہار کیا گیا ہے. جو مرکز رہا ہے اس پوئم کا مرکزی بات, وہ ہے موت, جو ایک نہ ٹلنے والی حقیقت ہے. یعنی ہر ایک انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو مرنا ہے. It expresses the fear and anguish of a daughter over the fast approaching end of her mother's life. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹی کس طرح خوف زدہ اور پریشان ہوتی ہے جب وہ یہ سوچتی ہے کہ اس کی ماں کی زندگی تیزی سے اختتام کی طرف جا رہی ہے. تو یہ پہلا تھیم تھا. تو دوسرا تھیم جو اس پوئم کا ہے دیٹ از ایجنگ, یعنی لمبی بوڑھی عمر میں کسی کا پہنچنا. The poem revolves around the theme of advancing age and the fear that adheres to its loss and separation. یعنی جب انسان اپنی عمر میں آگے بڑھ جاتا ہے تو انسان کے اندر اس کے جو چاہنے والے ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں اس انسان کو کھونا ہے جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اس سے اب جدا ہو جانا ہے. It is a sentimental account of the mother's approaching end through the eyes of the daughter. تو ایک جذباتی خاکہ یہ پیش کرتا ہے جب کسی انسان کی ماں اپنے اختتام کے نزدیک پہنچتی ہے, خاص کر جب کوئی بیٹی اپنی ماں کے اختتام کے بارے میں سوچتی ہے. تو یہ دوسرا تھیم ہے. تو تیسرا تھیم ہے مدر ڈاٹر کمپلیکس ریلیشن شپ. ماں اور بیٹی کے درمیان جو پیچیدہ ریلیشن شپ ہے, رشتہ ہے, تو اس کے بارے میں ہے. The seemingly short poem touches upon the theme of filial bond between the mother and the daughter, smeared in the backdrop of nostalgia and fear. تو یہاں ہم ناسٹالجیا اور فیئر کا ملا جلا ہم اثر دیکھتے ہیں. تو ناسٹالجیا آف دا پاسٹ مینز the time spent with the mother and fear of the future without her. اور یہ خوف کہ اب اس کو اپنی ماں کے بغیر اپنی زندگی گزارنی ہے. تو یہ دوسرا یہ بھی ایک خوف ہے اس بیٹی میں. تو یہ کمپلیکس ریلیشن شپ ہے جس مدر اور ڈاٹر کے درمیان, اس کے بارے میں بھی اس پوئم میں ذکر کیا گیا ہے. تو these were the themes of the poem. I hope you would have enjoyed today's lecture. With this, we end our topic on my mother at 66. Have a good day. Bye.